دخلنا في النظام الثالث اللي أيضا مشهور جدا ولعله أشهر نظام دلوقتي في العالم، هو النظام العلماني. النظام العلماني فكرته ببساطة بيقول إن الدين الإنسان يمارسه مع ربه في حياته الخاصة فقط، وليس له أي علاقة بالحياة. يعني حضرتك عايز تصلي، عايز تتعبد إلى الله، عايز تقرأ في الكتاب اللي بتؤمن بيه، كل ده اعمله في بيتك، ولكن في الحياة الدنيا ما تدخلش ده في أي مشكلة في أي حاجة. ده مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان هم قالوا احنا الحياه في المجتمع هنديرها احنا بقوانين احنا اللي هنعملها. احنا دول مين؟ احنا دول بشر، زي انا والاستاذ رضوان والاستاذ بلال، مجموعه من الناس العاديه. فالمجموعه دول بيحطوا قوانين، فبيجي ناس ربنا عز وجل وهبهم ذكاء اعلى من ذكاء الناس اللي حطوا القانون، فبيقدر الناس دي ان هي يعني تتلاعب بالقانون ده وتتخطاه وتعمل جرائم وبشكل رسمي. حضرتك ما تقدرش تكتشفها، لان هم انت حاطط قانون بوجهة نظرك ان ده اعلى حاجه ممكن تتحط، ولكن انت ما تعرفش ان في انسان اذكى منك. فبتكون النتيجه القانون بيوضع، وبعدين بياتي من يعدل على هذا القانون ويرتكب جرائم، فتعود وتعدل القانون، فياتي واحد اخر ويرتكب جريمه وتعود وتعدل القانون، وهكذا. فتظل سنين وسنين وسنين ولا تستطيع محاربه الجرائم ولا الفساد ولا السرقه ولا اي شيء. لذلك يعني ابحث في اي دوله علمانيه تجد ان سنويا هناك عشرات القوانين تتغير، بسبب ان كل ما وضعوا قانون هو وضع بشري، ياتي من يكون اذكى منهم وافضل منهم واعلم منهم ويخالف هذا القانون بدون اي جريمه، وبسبب هذه المخالفه يسرق ويفعل ويفعل ويفعل. فكان فكره ان القانون يضعه مجموعه من البشر من افشل الافكار الموجوده على مستوى العالم. وفي فرنسا مثال، اذا بحثت مثلا في البرلمان الفرنسي ستجد انه لا يمر شهر دون تعديل في القوانين الموجوده في كل المجالات، في الصحه وفي الزراعه والصناعه والاقتصاد وفي كل شيء. اتفضل استاذ رضوان. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Maintenant, les frères Cheikh Abdelrahman abordaient le sujet du système le plus répandu au monde, c'est Younes. Oui. Le système en France, on le dit comment Démocratie. Non, c'est pas la démocratie, c'est il n'y a pas de religion, c'est nous qui fait la loi. Laïcité. Laïcité. Voilà, c'est ça, merci bien. Bon, Cheikh Abdelrahman a abordé ce système-là, la laïcité, parce qu'il dit que il est le plus répandu et le plus connu maintenant dans le monde entier. On va traiter ce système et le comparer avec l'islam. Il vous dit maintenant, par exemple, les États laïques demandent aux gens de pratiquer leur religion chez eux. Ça veut dire que c'est interdit de pratiquer ta religion dans la vie quotidienne et dans le système totalement. Tu poses la question pourquoi ils vous disent que nous, on a des lois et on a même des lois suprêmes pour gérer notre vie. On n'est pas obligé de entendre ta religion et tes lois à toi. Tu respectes la loi globale. Et pour là, Cheikh Abdelrahman nous dit, si ces gens-là disent vrai, alors pourquoi il y a toujours dans ces États-là, chaque mois, chaque année, un changement de loi? Vous trouverez toujours les pays laïcs qui sont pas d'accord parce que il y aura quelqu'un maintenant qui va proposer une loi, elle serait votée, elle va être acceptée pour tout le monde, mais après 5 ans ou bien 10 ans, il y aura des autres qui vont dire ah non, moi je suis contre cette loi, elle me convient pas, je vais voter ça, je vais changer ça, on va discuter de cette loi, on va l'enlever et faire une autre loi. Et pour ça, vous ne trouverez jamais un pays laïque qui a une loi unique, qui ne se change pas, qui ne met pas en conflit les gens. Et ça donne une preuve que ces États-là, ils peuvent pas
avoir un système unique et universel qui se change pas. Et en même temps, il y aura toujours, Cheikh Abdelrahman a dit, il y aura toujours des gens intelligents jusqu'à aller à détourner ces lois pour leur bien et profiter de la faiblesse de ces lois à leur bien. Ils vous donnent l'exemple chez vous, il vous dit que vous, en France, vous pouvez jamais trouver le contraire qu'un Parlement français, il est obligé chaque mois ou bien chaque année de changer une loi, soit sur côté santé, côté social, côté financier, dans tous les domaines. La France, elle est toujours en débat sur ces lois et ça prouve que ces lois-là, ce sont des lois créées par des humains et ils sont pas acceptables pour tout le monde. Et là, ça veut dire que l'humain, il pourra jamais créer quelque chose qui convient à tout le monde. Inch'Allah, j'espère que j'ai bien expliqué. تفضل شيخ عبد الرحمن. ننظر بقى الإسلام إزاي كان بيعالج مشكلة العلمانية دي. الإسلام حط أولا النظام اللي وضع في الإسلام اللي وضعه الله عز وجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو ليس كمثل البشر، فسبحانه وتعالى مش هيضع قانون ويأتي أحد من البشر يكون أعلم من الله عز وجل فيخضع هذا القانون. فإذا رقم واحد ضمننا أن هذا القانون لا يستطيع أحد أن يخالفه أو يخدعه أو يأتي بقانون خير منه، لأنه كما اتفقنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فرقم واحد أن القانون هو قانون إلهي، ولا أحد يستطيع أن يخدع الإله أو يكون أعلم منه أو أحكم منه، وإذا استطاع لا يكون إله بالطبع. الأمر الثاني، الله عز وجل أخبر كل المسلمين أن الله عز وجل يراهم رقيب عليهم فيعلم كل أفعال، فالذي يطبق القوانين هم مجموعة من البشر. قانون مثلا الله عز وجل أمر به، فالذي يطبقه مثلا عبد الرحمن، فعبد الرحمن وهو يطبقه يستطيع مثلا فلان أن يخدعه في شيء معين أثناء تطبيقه للقانون، فالله عز وجل يقول لهذا الشخص الذي يخادع، يقول له اعلم أن الله يراك. فإذا جعل هناك من المراقبة الذاتية للشخص غير مراقبة الدولة. أنا من نفسي أمتنع عن الجريمة لأنني أعلم أن الله عز وجل يراني وسيحاسبني يوم القيامة وسيحاسبني في قبري. الله عز وجل جعل الناس يمتنعون عن الجرائم من تلقاء أنفسهم قبل أن نقوم بإنشاء مؤسسات لمحاربة الفساد وغيره وغيره وغيره. الأمر الثالث، جعل الله عز وجل عقوبات رادعة لكل من سول نفسه إقامة أي نوع من أنواع الفساد والضلال في المجتمع أو مخالفة القوانين أو كذلك، وجعل فيها ميزة عظيمة أن هذه القوانين ثابتة لا تتغير إلى يوم القيامة. فكانت النتيجة الإنسان يعلم أنه إذا ارتكب جريمة سيعاقب عقاب شديد ولن يستطيع أحد أن يخرجه من هذه الجريمة، فكان لذلك كان حريص ألا يرتكب هذه الجريمة. أما في النظام الآخر هو يعلم أن القوانين تتغير، فهو لو ارتكب أعظم الجرائم وحبس مثلا يستطيع أن مثلا عن طريق البرلمان يصدر قانون يخرجه من السجن. أما في الإسلام لا أحد يستطيع أن ينجيك. لو مثلا فعلت فعلة مثلا وحكم عليك فيها بالقتل، حكم شرعا بالقتل، لو اجتمع أهل الأرض جميعا لن يستطيعوا إيقاف هذا الحكم، فهو يعلم ذلك، لذلك يمتنع من تلقاء نفسه لأنه يعلم إذا وقع في الخطأ لن ينجيه، خلاص انتهى الأمر. فلذلك كانت هذه الأمور الثلاثة وجودها جعل كل مشاكل التجربة العلمانية الفاشلة لا توجد في الإسلام، وجعل الإسلام تجربة ناجحة جدا بفضل الله عز وجل في كل الأمور. لذلك تجد إلى يومنا هذا رغم الفساد الذي يعم الدول الإسلامية والفقر، تجد أن أقل نسب الفساد في الإداري تجدها في الدول الإسلامية، أقل نسب السرقة بين الموظفين حتى الفقراء تجدها في الدول الإسلامية، لأن هذا الفقير الذي لا يجد قوت يومي يعلم أن الله يراه، فإن كان حتى لديه فرصة في أن يسرق يورو واحد يرجع ويتذكر أن الله عز وجل يراه. أما الذي في النظام العلماني أمامه فرصة ليسرق مليون يورو سيسرق مليون يورو، لأن هي كل الفكرة هل القانون سيراني أم لا؟ إذا القانون لن يراني سأسرق. لذلك كان هذا من فضل الله عز وجل على المسلمين أنه وضع هذا النظام الذي محق النظام العلماني نهائيا. تفضل سيد رضوان.
Shukran, Cheikh Abdrahman. Là, les frères, Cheikh Abdrahman cite maintenant l'exemple de l'islam comparé à la laïcité. Première des choses, il vous dit que chez nous, les musulmans, c'est Allah qui a dicté les lois. C'est pas un humain qui a dicté les lois ou bien voté des lois ou bien créé des lois. Et là, déjà, le musulman, il est sûr que c'est le créateur qui a imposé ces lois, et là il aura peur pour ne pas faire de crime ou quelque chose comme ça. Et même déjà, si un humain, pour les musulmans, un humain, s'il crée des lois, ça veut dire il va défier les pouvoirs du Dieu. Et là, le musulman n'aura pas jamais accepté une loi créée ou bien écrite par un humain, parce qu'il sait qu'il a une loi bien venue de Allah Ta'ala subhanahu. Ou en plus de ça, cette loi pour un musulman, elle n'est pas dictée simplement. Non, elle est dictée, et en plus de ça, le musulman est surveillé par son Dieu. Le Dieu subhanahu wa ta'ala va nous surveiller si on va pratiquer cette loi ou non. Ça veut dire pour les pays laïcs, elles peuvent créer des caméras de surveillance sur un quartier ou 2 quartiers ou même 20 quartiers, mais elles ne peuvent pas surveiller une ville complète. Là, un voleur, il peut distinguer qu'il y a une zone où il n'y a pas de caméra de surveillance, et là, il peut faire ce qu'il veut. Mais un musulman, il est sûr et certain, même en cachette, seul, il sait qu'il y a le Dieu et le surveille. Et bien là, il va réfléchir 1000 fois avant de commettre un crime ou un acte malveillant. Et même là, s'il a une mauvaise intention et il dit que je vais le faire quand même, il est conscient qu'il aura une grande sanction, et cette sanction, elle vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un parlement qui va changer cette loi, c'est pas un juge qui va peut-être avoir pitié à lui. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger. Et alors là, il est au contraire d'une personne qui vit dans un pays laïque. Il peut se procurer un avocat, il peut détourner une loi pour ne pas faire la prison. Lui, en tant que musulman, non. Il serait sûr qu'il serait jugé, soit par l'État islamique qui va pratiquer la loi de Allah sur lui, ou bien au dernier jour de jugement, il sera jugé, il sera sûr de ça. Et pour cela, Cheikh Abdrahman nous dit que ça, déjà, met les musulmans à l'aise. Et même il vous dit que un pays musulman, il cite pas les pays arabes, il cite un pays musulman, qui que ce soit ce pays, vous trouverez toujours que là-bas il y a beaucoup moins de délinquance qu'un pays laïque, beaucoup moins de crimes, beaucoup moins de violence dans la société. Ça, c'est grâce à une loi donné par un Dieu et même surveillé par ce Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cette loi, et c'est lui qui va l'appliquer et surveiller si tout le monde va l'appliquer. Et Inch'Allah, j'espère que j'ai bien expliqué la chose. تفضل شيخ عبد الرحمن. دي بس كان فكرة عامة بنقول ليه إن إحنا بنقول للناس لما تقارنوا العقيدة الإسلامية بالعقائد الأخرى بالأفكار المجتمعية الأخرى، ليه بنقول للناس إن ده أفضل، وما كلمة بنقول لهم افتخروا بعقيدتكم الإسلامية هي مش مجرد كلمة دعائية أو كلمة للافتخار كإعلان أو كذا، ولكن هو واقع، وحبينا ندي مثال للواقع ده بالمقارنة بين الأديان المختلفة، بالأفكار المختلفة، بالوقائع المختلفة، بتأثير ده على المجتمع، على البيت، على الأسر، على نفسك، على حياتك. فعشان بعد كده لما نقول لحضرتك افتخر وقول بكل فخر أنا أنتمي للعقيدة الإسلامية، يبقى أنت فعلا
تعلم أنت ليه بتفتخر هذا الفخر ويكون عندك يقين كامل بهذا الفخر. اتفضل يا أستاذ رضوان. Shukran, Cheikh Abdelrahman. Maintenant, les frères, Cheikh Abdelrahman vous dit, après faire la comparaison entre ces systèmes-là et la religion islamique, vous, en tant que musulmans, pense à cette question parce que votre religion donne des solutions. Au contraire à ces systèmes-là, si on les met dans la table, on va voir il y a beaucoup de points de faiblesse dans ces systèmes, plus que des points positifs. Et c'est pour cela qu'il vous dit que soyez fiers de votre religion et de dire que je suis musulman avec une aqida correcte. Ça, c'est quelque chose de bien et elle vous donne le courage à parler avec les gens d'autres systèmes du monde maintenant et vous pouvez fièrement dire que notre système à nous, il a toutes les choses positives. Pourtant, vous, votre système à vous, ils sont tous des points faibles. Et je suis fier de ma aqida et mon islam. C'est ça le but de ce dars, Inch'Allah. تفضل شيخ عبد الرحمن لو حبيت نتفاعلوا مع الناس. لو في حد عنده سؤال يتفضل بقى مع حضرتك. تمام. Pour Younes et Bilal, s'il y a des questions sur le chat ou bien oral, demandez aux gens. Vas-y. Attends, je regarde. Ok, Younes, regarde de ton côté. Bilal, si tu peux gérer la parole avec les frères, vas-y. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Younes, tu as quelque chose à dire? Non. Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de problème. شيخ عبد الرحمن إلى حد الساعة الأمر واضح تماما. لو حبيت نواصل تفضل. لا أنا كده خلاص بفضل الله عز وجل انتهينا والحمد لله أن الأمر واضح للجميع الحمد لله يعني. إن شاء الله أنا الآن سأطلب منهم التفاعل ويردوا علينا إذا كان أحسن الترجمة أولا وإذا كان هدف الدرس وصل. تمام اتفضل. Les frères, maintenant, Cheikh Abdelrahman vous dit qu'il a terminé ce qu'il voulait dire sur le dars. Alhamdulillah. Bon, il vous demande si vous êtes, si on est bien d'accord qu'on a compris le thème, qu'il a bien répondu à toutes les questions de ce dars. Est-ce que moi, j'étais compréhensive, j'ai bien expliqué? Si vous avez des difficultés sur ce que vient de dire Cheikh Abdelrahman ou bien que moi j'ai expliqué, n'hésitez pas, parce que là, c'est bon, le dars est terminé, alhamdoulilah. Vous avez d'autres questions hors sujet, il n'y a pas de problème. Des propositions, il n'y a pas de problème, sauf il vous demande votre impression de ce dars. Ça l'intéresse beaucoup pour savoir si son message il passe. Parce que c'est ça l'expérience. Si vous comprenez pas le shir ou si ces leçons-là ils sont compliquées, eh ben ça sert à rien de les faire tous les jours parce que ça donne aucun résultat. J'espère bien que vous me répondez surtout sur cette question. Elle intéresse tellement Cheikh Abdelrahman. Même oralement, même écrit, il n'y a pas de problème.
au moins un petit 1, que le dars a été bien clair, que bien expliqué, que le sujet c'est intéressant, que وفيكم بارك، جزاكم الله خيرا. وفيكم بركة بلال. Younes, une chose à dire, une question. Les frères, n'hésitez pas à parler dans le micro, réagir avec le shir, demander quelque chose au shir. Même moi, si ma traduction elle est un peu dans le charabia, je m'excuse 1000 fois. J'essaie de m'améliorer. Inch'Allah, j'espère bien que j'ai bien passé le message de Cheikh Abdelrahman et que j'étais clair, alhamdulillah. Je vais traduire au Cheikh Abdelrahman. Cheikh Abdelrahman, اتفضل. هناك أخ الآن اسمه البيكان. البيكان يقول لك أن الدرس كان واضح تماما، هذا أولا والحمد لله، وهذا كله من فضل الله تعالى. أنا حاولت أسألهم أني إذا كنت أحسنت في توصيل رسالتك. الانطباع من الأخ الآن قال أن الشرح كان واضح ووصلته الرسالة، وقال أيضا أن حتى الموضوع اللي تكلمت عنه الآن هو موضوع حساس ومعروف لديهم، لهذا وصلتهم الفكرة مباشرة، لأنه أصلا ملموس عندهم هذا الموضوع، وأحسنت أنك طرحته أصلا ووصلتهم الفكرة بسرعة. طيب الحمد لله. الحمد لله. سأحاول أن أنظر إذا فيه أي جديد. يونس, de ta part, il y a quelque chose? Oui, Alan. T'as quelque chose, des messages ou quelque chose comme ça? Oui, les frères, n'hésitez pas à prendre la parole et réagir avec Chir, même si pour demander un sujet qu'on va traiter autrefois, il n'y a pas de problème. C'est pas obligé de poser des questions. S'il y a des sujets qui vous préoccupent, on programme ça pour parler une autre fois. N'hésitez pas, Cheikh, il est volontaire, ou espérons bien que le Dieu nous aide à faire cette mission, Inch'Allah.
Pour toi, Younes, la traduction, c'est bien fait, Labas? Ça va, alhamdulillah, c'était clair. Très bien. Moi, je remercie tout le monde. Votre participation motive le Cheikh Abdelrahman. Parce que Cheikh Abdelrahman, de faire un dars de 2 heures et demie ou je sais pas quoi, on a passé 2 heures déjà, c'est toujours grâce à vous, grâce à votre participation et votre motivation. Parce que le projet là, ce projet, c'est la responsabilité des deux côtés. De la côté de Cheikh, le Cheikh il est impliqué là-dedans, mais vous aussi, si vous n'êtes pas là, eh ben, ça sert à rien d'inviter le Cheikh ou de parler de quoi que ce soit. C'est pour ça que je vous remercie mille fois. Et même si vous pouvez prendre encore de Hassanat, essayez d'en parler entre chez vous, chacun de sa part, à parler des frères qui ont besoin de savoir leur religion, de poser des questions sur leur religion. N'hésitez pas, proposez-nous des idées, n'hésitez pas aussi, même des sujets à traiter, Inch'Allah, ou espérons bien que on va continuer dans ce projet. Cheikh Abdelrahman, vas-y. Cheikh Abdelrahman. اوكي شيخ عبد الرحمن، هناك اخ اخر دي زاد يحمد الله تعالى على هذه الفرصه اللي اتحتها لهم عشان يتعلموا الدرس، ويقول لك الشكر الجزيل، ودرسك وصل ومفهوم تماما. ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، اللهم لك الحمد. السلام عليكم. juste اوكي شيخ عبد الرحمن، هناك الاخ خليل يقول لك انا فرحان انك عالجت هذا الموضوع، مقارنه هذه الانظمه الان بالاسلام. قال لك انه موضوع شيق وفهم منه امور كثيره، وضحت أن هذه الأنظمة ضعيفة جدا في معالجة المجتمع ومعالجة الحياة اليومية، وشكرك جدا أنك أعطيت أجوبة عن تعامل الإسلام مع هذه الأنظمة والرد عليها، وكيفية إنشاء مجتمع سليم ومحافظ. الحمد لله. Salam alaikum. Je voulais dire merci Redouane et le frère Abdelrahman pour votre initiative. J'espère qu'elle sera fructueuse, ça donnera beaucoup de fruits qu'on pourra manger et que ce sera délicieux, Inch'Allah. Oui, barakallahu fik, Cheikh Abdelrahman, الأخ رضوان، بارك الله فيكم في خدماتكم في هذا الدين العظيم وفي هذه الأمة العظيمة، وكله عظيم عندنا المسلمين والحمد لله، وبارك الله فيكم وربي يكون في العون، وإن شاء الله يسهل لكم ولنا طريقا إلى الجنة إن شاء الله. جزاكم الله خير أخونا أبو عمر، ربنا يحفظك، الله متقبل. بارك الله فيك. Merci bien, frère Abou Omar, et soyez le bienvenu. S'il y a quelqu'un d'autre ou bien un message, je suis là. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Ça fait plaisir, Abou Omar. Le plaisir est partagé, plus que partagé, moi.
N'hésite pas, Monsieur Abou Omar, t'es le bienvenu. Cheikh Abderrahman, il veut vous voler l'âge. Cheikh Abderrahman veut prendre de Ah Ajr. oui, sérieux. Ah oui, on va faire la bataille pour l'Ajr. Ouais, ouais. Inch'Allah, Inch'Allah. 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 Younes et Bilal, quelque chose à me dire? Sinon, on va conclure. Tu l'as dit, Barbarossa, tu l'as dit. Tac, tac. أحبك في الله يا برموزة، والله أحبك في الله كثيرا. Je t'aime, Allah, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens comme ça, tu rencontres, ils viennent de nulle part, puis ça fait, voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ouais, moi aussi, je m'énerve et je rigole. Voilà. Ah, t'inquiète, frère, t'inquiète. Ah ouais. Merci bien de le dire بلال. شيخ عبد الرحمن، الآن الأخ بلال قال للأخوة الكرام أنهم يجب أن يكونوا على علم أن الدرس تم تسجيله كاملا، وهذا بهدف نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليعم الفضل على الجميع، والإخوة الكرام كلهم مستحسنين ومتقبلين الفكرة. تفضل شيخ عبد الرحمن. طيب أنا عندي قناة على اليوتيوب وصفحة إن شاء الله هضع المادة عليها بإذن الله، وإن شاء الله هحاول إن أنا أجزأها أجزاء بحيث كل جزء قلناه يكون لوحده. يعني جزء اللي اتكلمنا مثلا عن الإسلام والاشتراكية في مقطع، الإسلام والرأسمالية في مقطع، بحيث اللي يحب يشوف كل مقطع لوحده إن شاء الله يشوفه، وبإذن الله خلال الأيام إن شاء الله يكون موجود بإذن الله يعني. Inch'Allah. Les frères, maintenant, Cheikh Abderrahman vous remercie beaucoup et il vous dit que il a déjà une chaîne YouTube et il vous demande l'autorisation de partager cette expérience sur YouTube pour que si ce dars-là a ramené au moins une vingtaine de personnes, il sera pas, le ajr, il sera pas perdu. En tous les cas, quand on met une vidéo comme ça sur YouTube, il y aura d'autres frères qui vont profiter de ce moment-là où il vous dit que il va diviser ce enregistrement en plein de séquences, en plusieurs séquences. Ça veut dire que tous les séquences qu'on a abordées là, où il vous remercie, où Inch'Allah vous êtes tous d'accord. À part ça, on va essayer de clôturer le dars. وإن شاء الله ça sera le bien pour tout le monde. Cheikh Abd